Star na lang. We are trying John's Tosloboa. Wow, amazing. Pig's brain. Wow, ready na me. First time, Lashay? First time. First time na ko, T. Wow. First time? Yes. First time. Sabi nga na Jessica Lee, it's like sisig. So, siya. Hi. Pig's brain. Oil ni. Yun ang excited ko makakaon. Kira dirite, kira na. Ano to siya, te? Patis? Na? Grabe ka parate na itong butong. Wow. Nagsili kay para. So first, we are going to saute our saute? Gisahon naman na sa mga term. Hi, Cookeries! Ashira! Sarap! Montage! Stick montage! Nasunog. Aray, nasunog! Nasunog. Fried garlic na. Nasunog! Kana? Ang lachit man, ilunod. Ayun, ikatsura lang. Na may spoon ka. Wow! Ang sarap! Unsa man among chef? Perfect. Agay! Liver spread. Lang, grabe kayo nakakuhan. Agay! Mura siya. Liver spread. Yeah. Iman siya may hinagkuhan. Ashira on the mix. Say hi to each other. Hi to you and to me and to everybody watching. Alam mo na dito si Sisig ang bango. Yes, na-contact na ko. Karong ano to siya? So we're going to taste. Ay, dili kami. Taste test. First bite. The moment of truthness overall. Sige na ako sa imong camera tayo mga bata. Silian po na to. Sarap. Okay? Alam mo yung basta na nagsili. Ang sarap mo. Kami siya. Pastel. Lasang pastel. Pagdili, wala. Star na lang. Last bite.